Bukas na lang Thank you. Saan po dito? Straight lang kuya. 5 minutes. Talagang guide rin. Dito na tayo. Dito po? Dito. Dito na tayo. Tao na. Tao na? Sir, ikaroon ninyo. Wala na sa nagpatao? Dito yan, baba na kayo, baba. Nawar ko silahang welcome. Ano o? Bawa, binigyan na. Sa lumin. Hindi ako nakay ko. Tara o, tanawa ma'am. Uy, Jesus! Uy, magsabi ka. Okay, basig magugay mo dito ha, may hypothermia mo. Baka man ang panahon naman, pero basig ang dahilan magugay, maabot ko yung plugs. Ang timing later ron, ang mag-lead pack is ako, gabi sa kagay. Tama, lead pack ka. Tapos ang, pero yung sweeper ka ma'am. Sir, reflex, sweeper ka. Kung may pinakahuli, ikaw, lahat ng pinakahuli. So tapos Felix ang lalaki ang ang sweeper, ang middle kasi Mami Bon o gatong isa. Okay. So bali dalawa sa sa lead, dalawa sa middle, isa sa sweeper. So bali system lang. Bali. Maklaro. We are now on our way to Mount Pulag. Sige ate, Ansa. While 30 minutes before the trek, dapat nag-inom ka nag-Gatorade. And then, mga after hours during the trek, ay hinay nakaog Gatorade. Uli duha ka blue Gatorade yung dalon. Then, during the trek, iyo kay pag-inom og water kay bugat sa tiyan. So kung mag-water ka kanang igo lang mabasa agud imuhang baba like bombs na. Pero ang ideal is Gatorade. Kuan ka ng energy drink something. Nya. Inom kag vitamins na like Pharmaton, sabay nimo sa Gatorade before 30 minutes before the trek. Nya mo to ang kuan sa liquid. Tapos pagka ng elevated, kaya nakita ka ng kanding, bitaw. Magkinto ka kay kung i-use nimo ang full step, maghaway man yung bagtak. True, mo na ako nahitabo sa kiyamo. So pag panaog, grabe wala na ko'y strength sa kong legs. Ang purpose sa kinto kay para paspas gani. Paspas ka kaabot sa elevation. Kay hawoy man jud diba? True. Elevated. Kaayo. So mo to, then kuan pod kanang sa imong clothes sa bag, dili waterproof imong bag. Butangan nimo plastic, kasulod nimo sa plastic para di make sure na di mabasa imong gadgets, clothes. Pag cold, maski good pang weather, pang fleece imong jacket. Magdoble gyapon ka. True. Pila ka layers imo karon ate? Bali tulo. Ako 1, 2, 3, 4, 5. Kana doble og medyas ba? Cover your ears, cover your neck, Bitaw. hands, feet. Kay mo magud na ang kuan sa tugnaw. Dali tugnaw no? Basta i-invest nimo imong bag, shoes, tent. Yes, if need camping, but here sa Pulag you have an option not to stay on the campsite, di ba te? Like first nagstay me in a homestay, and then we started our climb like 2:30. Yes. Yeah, documentary gid ba? Oo. Karon kay naman tay homestay, which is good. Dili last kay atong dadon wala kay tent. Yes. Sleeping bag. So mo na gina-recommend if you will hike sa Mount Pulag, better mag-homestay para yes, I relax. recommend homestay because comfortable. Relax ka imong body the night before. Correct, ka-prepare.
before Then the hike. ma-acclimatize pud imuhang lawas sa weather. Di ba ate? Like, tugnaw na kayo sa homestay. So, makaya-kaya na nimo if mag-start na kag-hike. Bitaw no, actually, ano gyud, nice gyud sa homestay kay. Kanang kompleto, comfortable ang mga Yes. gamit. By the way, we're staying at 5J's homestay. Yes. So, if you come here in Mount Pulag, we recommend 5J. As in, very comfortable bed with very comfortable With comforters, pillows, pillows. clean. Yes, very clean rooms. Oh, ano lang. And very accommodating ang owner. Yes. Like, They take care good of us. yes, that's right. So, Katong, wata ko mga natunan sa akong mga friends na J-tours, kakong friends na mga climbers. and mao akong natunan ron. Thank you so much. Diba? So, we're now on our way sa Camp 1 at Yes, sa Station 1. Station 1. So far, the trail So is far, very, there's no elevation, only Yes. muddy trail. very muddy trail. I think So this is it the rained last challenge night. also, but it's okay. Charis. Yes, it's okay. Yeah. At least. So we're taking the Ambangeg trail, which they also call the Artista Trail. Because it's close the Akiki Trail. Yes, the Kiki Trail, which is harder. It's the closed because hardcore of trail. the July ba yun? July earthquake Yes, here because in of the earthquake. Luzon. It's advisable for those who are really hiking na for a very long time or Yes. very physically fit. Who have encountered constant major climbs. Yes, that's right. So just make sure that your body is Prepared. prepared for Your the mental trail. health is prepared. Okay. Yes, hello. Hi. We are now in the mossy forest. But ang dark, so later na lang. We are now at the camping area. Elevation. Yay! Achieve! Human na ang 200 meters. Also here. Sa ilang resting. Mount Pulag Grassland Water Spring. And Mount Pulag Camping Ground 2. Wow! Mamaya na lang. Say hello. Hi. Hi, We're Ate. here. Ate Christine. We're here at the camping ground too. Yes. So, after some elevated challenges, we have made it to Yes. Camp 2. Hurot ang 200 meters. Hoy, pwede niyo ako. Hi, Mommy. Mia. Hi, Ate Jan. Hi, John. Hi, Sir Guide. Kunan niyo ako dito, be. Okay. Mura. Need some water. Oh.
now on our way to the Mount Pulag. Sapit! Hi! Ate Yvonne said, our tour guide, that it will be 30 minutes more to the summit. From the tower, there, somewhere there. We've already trekked 30 minutes, and now another 30 minutes to the summit. It's getting cold. As you can see, the fog and the wind is a bit strong, a bit stronger. So the summit is there. Laban, kaya. Look at that view. Almost there. Kaya tricks. Ginusto natin to. Mahal ang plane ticket. Yes. We're here na. Kaya pa. Ano? Sure lang ko kayo. Bababa na sila. Ay, uy. Lahi na. Di na mo, oh. Sure? Oh. Namay nauna pa sa ato. Ay, ka-pressure ate. Morning po. Oh my gosh. Yeah, second batch. Second batch sasakit first ko. John, nabikugan John. Ay. Bikog. Bikog sa. Nabikog ka si Trixie. Ayo. Straight. Oh, anak, sige. Hold. Lagi dalang doktor. Wait ako, sir. Bundak, tindog, bundak. Tindog ba? Bundak ang tail. Okay. So we are now on our way back to the homestay.
Ha? Paunsa man na? Nas. Go, go, go. Yes. Si Madam? Ay. Asa ang kanto? Ay, sir, ito yung shortcut paano, sir? Pababa na po ng Mossy Forest. Po? Sige, go. Papuntang kanto na lang. Saan kayo papunta, sir? Dito kanto, diretso dito. Dito kami bababa. Okay lang. Ay, hala, kita ko ani sa vlog. Personalize lagi pag ko dalan. Shortcut yun ta. Ay, dali man nangagi ka ina. Wala ay. Wala ta nangagi ani, lahi ni. Dili pa at nagstay ata may dili at ganina. Kami mga nagpunta. Ah, okay. Thank you. Taga Davao, sir. Thank you po. Dito na ba direksyon? Straight na. Straight lang pagawas kamto na. Ah, shortcut yun siya. Thank you, sir. Ay, feel na ko maoning giihian nilang nilang ate. Wala sa left, right. Okay. Oh, mo ay nara. May Mount Pulag restroom. Campsite 3. 3. Ay, 2 pala. OMG. Asa may nangagigain na? O, dili na ta. Dire may nangagigain na. Dili man jud. Dili na ta balik. Okay, dire na ta.